Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you doing today? Alhamdulillah, you are doing good, ya, guys, ya. And me? Yes, I'm good too. Yeah, Alhamdulillah. Okay, guys, welcome back to Ikut Class with Miss Indri, ya. Still with me, with Miss Indri. Yeah. Okay, guys, thank you very much for your participation for today's class. And yeah. On your display, on your monitor, sorry, it's displayed the material that you will learn today. It's about will versus to be going to or simple future. I do hope you are still remember it or you are familiar with it. Yeah. Okay. So guys, without any further ado, let's go to the material. Yeah, I hope the music is not too loud, yeah, guys. Yeah. Okay, so as usual, the first one is goals of today's class. Yeah, let's see what is the first one. Okay, the first one is to know the definition of future tense. Yeah, because we will talk about future, yeah. So it's very important. So we will have the same view about the definition, yeah. And then the second one is to know the difference between will and to be going to. Yeah, okay. Actually, we talk about will and to be going to. Yeah, the difference. Yeah, so that's why I used the word versus. And then the third one is to practice to use will and to be going to. Yeah, okay. Yes, okay. So we go to the definition. The definition of future tense. Yeah, okay. Yes. Okay, I took it from vocabulary.com, yeah. Okay, so the future tense is the verb form you use to talk about things that have not happened yet. Or in bahasa, I translate it as we will talk about kita mau ngomongin bahasa depan ya, guys. Jadi ini bentuk kata kerja yang dipakai untuk membicarakan hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Kalau yang belum terjadi kan di masa depan ya. So we do not talk about the past or the present time ya, but future or masa depan ya. Okay, that's the definition. Yes. Okay, so we'll go to the will versus be going to ya. Or to be going to is the same ya. Be going to it's mean the auxiliary verb to be ya. Okay. The first one that is important that we have to know the basic ways, yeah, of the future tense itself, yeah. Okay, future. There is formal situation and then informal situation. Okay, for formal situation, it's will, and informal to be going to and will, yeah. Okay. Later on we will focus to the informal one, yeah. Okay, we just try to set our mind what is the future itself, yeah, for formal, informal, yeah, formal and informal. Okay, so for the formal or will, we use will to the person that we don't know at all or we don't know personally, ya, in academic or official or business situation. Jadi kita pakainya kepada orang-orang yang kita tidak tahu sama sekali atau kita tidak benar-benar kenal gitu ya. Nah, biasanya kita ketemu di situasi akademik atau perkantoran atau bisnis gitu ya. Nah, biasanya kita bertemunya di situasi formal. Nah, biasanya kita pakai will ya guys ya. Oke, for example, nah ini contohnya biasanya adanya di announcements ya guys ya. Jadi apa ya misalnya kalau kita manggil untuk rapat atau mulai conference. Nah contohnya ini, ladies and gentlemen, we will begin the conference at 9 a.m. Jadi kita pakainya will karena di sini juga sudah jelas ya panggilan formalnya ladies and gentlemen ya.
Oke, nah sekarang we will focus on the informal one that is to be, going to, and will ya guys. Oke, remember we will focus on the informal one ya. Oke, to be going to itu plan or scheduled ya. Jadi terencana gitu. Jadi udah ada ya. Terus kalau will itu unplanned or spontaneously decided ya. Oke. Nah, biasanya ya, ingat-ingat ya, kalau misalnya yang to be going to tuh biasanya ada clue ya. Kita melihat sesuatu, baru kita apa ya? Kita rencanakan atau sudah diputuskan gitu ya. Nah, kalau misalnya will itu spontaneous, jadi nggak ada terpikirkan sebelumnya gitu. Jadi ngeliat langsung aja gitu. Memutuskan untuk melakukan sesuatu. Jadi lebih spontan ya guys ya. Oke. Nah, biasanya yang informal ini to the person we are familiar with. Jadi biasanya sama yang kenal. Misalnya kamu sama teman kamu atau kamu sama kakak kamu gitu ya. So, lebih apa? More casual ya. Jadinya lebih bukan seenaknya ya, apa ya? Casual itu apa ya guys ya in bahasa Indonesia. Jadi casual tuh ya biasa gitu ya. Kayak nanti cari ya apa itu casual di bahasa Indonesia ya guys ya, tugas tuh. Oke, and then friendly or with the people that you know. Ya, itu pokoknya ke temen lah ya. Gitu. Atau sama orang-orang yang kalian kenal. Dekat ya, tapinya familiar ya guys ya. Oke. Oke. Nah, oke kita lihat di sini ada contoh ya. Di sini kita ada penggunaan menggunakan to be going to sama will nih ya guys ya. Nih contohnya. Let's say you are at work and you see your colleague. He's getting up and you say. Nah, di sini ada dialognya. Misalnya saya nih ya. Hi John, where are you going? Nah, I'm going to get some coffee. Nah, he has planned it. Nah, waktu dia bangun tuh dari kursinya gitu ya. Apa ya bangunnya? Beranjak dari kursinya, lalu dia pergi itu dia artinya dia mau bikin kopi atau beli kopi atau mengambil kopi gitu ya. Nah, terus karena kamu ngedengar I'm going to get some coffee. Nah, tiba-tiba kamu bilang, "Oke, I'll get some too." Nah, di sini kamu memutuskan pada saat itu ketika mendengar bahwa John akan ngambil kopi gitu. Jadi, nah di sini jadi spontaneous itu dia ambil kopi atau beli kopi. Aku mau juga. Nah, kayak gitu. Nah, di situ ya. Jadi basic ways-nya kayak gitu. Oke. Jadi untuk informalnya kita pakai to be going to atau will dengan setnya adalah kalau to be going to itu adalah plan, kalau will itu unplanned atau spontaneously decided. Itu ya. Oke. Itu basic ways-nya guys ya. Nah, sekarang kita lihat structure-nya. I think you've been familiar with it. Okay, for will, subject plus will plus base verb. Base verb itu apa sih, Miss? Base verb itu mungkin kalian kenalnya dengan verb 1 ya. Tapi sebenarnya kalau base verb itu dia adalah infinitif ya, atau verb 0 ya, kalau saya bilang ya, karena itu kata dasar banget ya. Mungkin next time I will explain it further ya. Okay. Okay, so let's see the example for will. Okay, for positive sentence is she'll or she will meet you today. Dia akan bertemu denganmu hari ini. And then negatifnya I will not or won't meet you today. Itu negatifnya atau will not ya. I will not or won't meet you today. And interrogatifnya adalah will he meet me today? Nah, di sini meet-nya di sini adalah base verb ya atau infinitif. Nah, biasanya will not itu suka disingkat ya. Kan kalau will itu tinggal subjek ditambahin double L gitu ya. Nah, kalau will not biasanya jadi won't ya. Terus gimana cara bacanya? I won't want that car. Nah, itu I won't want that car. Jadi hati-hati biasanya dibedakan dengan kata want. I won't want that car. Ya, oke.
Next one is to be going to. Ya. Oke, so the structure is subject and then to be. Nah, to be yang dipakainya ada 3. Am, is, are. And then going plus to plus past verb. Sama ya, pakai past verb juga. Nah, di sini makanya disebut to be going to ini karena kita pakai to be. Dan to be-nya yang dipakai hanya 3 ya. Am, is, are. Ya, karena kita ngomonginnya simple future. Ya. Oke, lalu going to, going plus to, and then past verb. Okay. Okay, so let's see the example. For positive is she's going to meet you today. Nah, ini disebutnya dengan contraction, jadi disingkat ya guys ya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya di situasi informal, kamu disingkat-singkat kayak gini nggak apa-apa. She's going to meet you today. And then negatifnya, they aren't going to meet you today. And then, are you going to meet me today? Jadi, kalau she's, kalau are dari aren't, kalau misalnya I am jadi I'm gitu ya. Nah, it's okay because you use it in the informal situation, okay? Okay, nah next one. Nah, kapan sih kita menggunakannya? Oke, ini kita bagi 2 ya karena mereka berbeda ya. Kita lihat juga perbedaannya seperti apa. Oke, to be going to versus will. Oke, the first one, it's plan ya. So, I'm going to call Mr. Gema at 3 today. It's on agenda. Jadi kamu udah nulis di agenda kamu. Saya mau nelpon Mr. Gema jam 3 hari ini gitu ya. Dan kalau will-nya unplanned ya. Tadi kan saya udah bilang jadi spontan. Oke, so the situation is, okay, I call her in a few minutes. Nah, ternyata ada seseorang yang someone told you that your wife called you. Nah, jadi ada seseorang yang ngasih tahu, istrimu nelpon. Oh, baiklah. Nah, saya akan menelponnya beberapa menit lagi. Nah, seperti itu ya. Kalau yang plan itu dia ada di agenda ya. Kalau will tuh ya spontan gitu ya. Jadi mindsetnya adalah kalau kamu pakai to be going to adalah kamu sudah merencanakan itu ya. Kalau will ya kamu memutuskan secara tiba-tiba gitu ya. Oke. Next one certain. Nah, di sini ada keyakinan gitu ya. Nah, contohnya adalah we are going to Spain next month. Nah, di sini mindsetnya adalah you've already made reservation, paid the ticket, and booked the hotel. Jadi semuanya udah terencana ya, kamu udah bikin reservasi reservasi bisa restoran atau hotel ya, terus bayar tiket juga gitu ya. Jadi udah benar-benar dipersiapkan. Nah, kalau yang uncertain-nya will probably visit Spain next month. Ya masih belum yakin. Coba lihat di sini ada kata probably, berarti kan kemungkinan ya, kalau kemungkinan ya masih 50-50 lah gitu, atau belum benar-benar yakin ya, jadi ya kaminya tidak yakin. Mungkin kami akan mengunjungi Spanyol bulan depan, tapi ada probably di sini ya, jadi belum tentu ya berangkat ya, tapi dia memutuskan mau deh, tapi nggak yakin gitu ya. And then nah, berikutnya already decided. Nah, ini juga sama ya, sudah diputuskan. I'm going to have lunch at noon. Ya, jadi udah ada di diary kamu gitu ya. Nah, setelah ada lunch sore ini atau siang, kamu ada meeting lagi gitu. Jadi ya udah kamu makan siang dulu baru meeting gitu ya. And then just decided. Nah, baru banget. Nah, misalnya kerubuk ya. You feel hungry, right? And then, udah jam segini ya, makan gitu ya. Contohnya, I think I have lunch now. Nah, jadi baru dipikirin karena kamu kerasa lapar. I'm kind of hungry, so I decide to eat gitu ya. Jadi kerubuk-kerubuk udah makan. Nah, gitu. Jadi kalau yang already decided itu dia sudah memutuskan nanti siang saya mau makan gitu, mau makan siang. Nah, kalau kamu mungkin di sekitaran jam segitu, tapi kamunya kerasa lapar, nah baru kamu memutuskan untuk makan gitu. Jadi tidak terpikirkan atau tidak direncanakan sebelumnya ya. Oke, berikutnya certain lagi ya. He's going to get the test result today. Dia akan mendapatkan hasil tesnya hari ini. Nah, karena sebelumnya
ada, mungkin diumumkan ya. Because today is the certain date and the result are scheduled at that day. Jadi sudah di schedule-nya, udah dijadwalkan pada hari itu atau today ini gitu ya. Jadi udah ada di pengumuman kalian bakal, dia bakal menerima hasil tesnya gitu ya. Oke. Nah, berikutnya it's possible atau possibility, kemungkinan ya, ini juga sama. I'll believe he'll pass the test. Ya, saya yakin dia bakal melewati atau lulus tesnya gitu. Walaupun I don't know, he's supposed to get the result. He's a pretty good student. Jadi nggak tahu apakah nilainya bakal bagus atau enggak gitu ya. Tapi kayaknya dia lulus gitu. Jadi I believe he'll pass the test. Jadi ada keyakinan bahwa dia akan, bukan keyakinan ya, ya percaya deh karena harusnya sih, nah kayak gitu ya, harusnya sih dia lulus gitu karena dia siswa yang cukup baik gitu ya, secara akademis gitu ya. Oke, next one is prediction. Nah, kalau prediction ini bisa dua-duanya ya guys ya. Jadi the weather channel says it's going to snow tomorrow. And then the weather channel says it will snow tomorrow. Nah, jadi ini sama-sama prediksi ya, sama-sama nggak pasti sebenarnya. Cuman memang ada pengumumannya gitu ya. Atau mungkin kalau misalnya apa ya, kita prediksi sesuatu itu kadang ada clue-nya, kadang enggak ya. Cuman biasanya kalau weather itu bergantung sama apa ya, kalau di Indonesia apa ya, Badan BMKG ya, if I'm not mistaken. Sorry if I'm wrong ya. Oke. Nah, biasanya suka kayak ada ramalan cuaca gitu ya. Jadi ya bisa dua-duanya gitu ya guys ya. Oke. Nah, oke, ada juga di special situation. Jadi using both together. Jadi antara dua-duanya bisa dipakai berbarengan ya. Nah, biasanya di sini ada kegiatannya ya. Nah, bisa ditanya what are you going to do tonight? Nah, kita yakin dan kita tidak yakin gitu ya. Jadi gimana sih maksudnya, Miss? Nah, jadi biasanya ini kayak berdampingan gitu guys ya. Oke, contohnya ya. Pertanyaannya is, what are you going to do tonight? Sure-nya I'm going to study for my exam. Mau belajar buat ujian gitu ya. Nah, and then maybe I'll watch a Netflix show. Ya, jadi kemudian mungkin, nah di sini ada kata mungkin, berarti nggak yakin kan? Ya bisa aja kamu ngerjain yang lain kan gitu. Jadi di sini kata maybe juga bisa dijadikan kata kunci untuk menggunakan kata will ya guys. Oke, and then maybe I'll watch a Netflix show ya gitu. Next one is I'm going to pack my suitcase. Nah, and then maybe I'll meet some friends for dinner. Nah, ini juga sama. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya kamu nggak paralel gitu. Jadi misalnya I'm going to study for my exam and then I'm going to watch a Netflix shows. Nah, itu juga bisa. Cuman kalau misalnya dalam keadaan kamu masih belum memutuskan mau nonton atau mungkin spontan kamu bilang mungkin, nah itu ya, itu bisa dipakai ya menggunakan meet ya guys. I'll atau will ya guys ya. I'm so sorry. As usual, I'm so belibet ya. Yes, okay. To-do list-nya. Okay, definition of future tense. Okay, done. And then the difference of will and to be going to. It's also done. And then practice to use them. Okay. Will do, yes? Okay. Yeah. Okay, guys. So that's the short explanation, yeah, for today's class. Today's class, yeah. Yes. Okay, I'm so sorry. I will not edit it, yeah. Okay, so that's the end of our class for today. Thank you so much and see you on the next meeting. I'm so sorry for my performance, yeah, guys, because I took this video only one take, yeah. So I'm so sorry if a lot of flaws, yeah, in my video, yeah.
And as usual, if you have some question, you can ask me through my line account or in the inbox. Yeah, I do hope it will help you. And it's not about wrong or right. Yeah, it's just to what is it? To set your mind that if you use to be going to means that you have planned it, and if you use will means that you decide it spontaneously. Yeah, guys. Yeah. Okay, so I know it's my class for today. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye.